Bonjour tout le monde et bienvenue chez Happy Days, The Perfect Way to Draw a Smile. Alors, cette entreprise est créée par moi, Mari Ousra, Amaran Kenza, et Heba Zamoul, Hafsa Sharma, Dina Arazmi. So, we're all students from Al Muwatan High School, and our objective is creating happiness all over our country. So, every single of us has its own special skills. We have Yusra, our professional designer. We have me, have speech skills for studying musical theater for 4 years. We have Hafsa, which is our idea producer, and Kenza for the consulting, and Lina for the editing videos and things like that. Alors avant de commencer, j'ai une question à vous poser, à nos invités et aux élèves présents. Qu'est-ce que les choses qui vous rendent heureux dans la vie, que vous recevez, ou que vous donnez à quelqu'un d'autre et que vous savez que ça va le rendre heureux, happy dans sa vie ou que vous allez changer sa journée? Un joli cadeau. Bon message. C'est de la robe. Alors, toutes ces choses-là entrent dans le cadre matériel et psychologique d'une personne. Alors, et de ce concept où est venue notre idée de créer un site internet où on vend et livre des cadeaux. Sommaire. Aujourd'hui, on va voir la présentation et la description de notre projet, le business model Canva de notre projet, les facteurs concurrentiels de notre projet et un guide d'utilisation de notre site. Qu'est-ce que Happy Days? Plusieurs personnes au Maroc et autour du monde trouvent des difficultés pour choisir, personnaliser et livrer leurs cadeaux, parfois du temps, du budget ou tout simplement manque les idées. Happy Days est un service qui offre la possibilité d'acheter en ligne et livrer des cadeaux, personnalisés à leur destinataire, selon l'occasion, le budget bien notre avantage. Le business model Canva de notre projet. Premièrement, partenaire clé. Fournisseur d'articles pour cadeaux, parfums, montres, fleurs, bijoux, etc. Après négociation avec ce dernier, une remise de 20% sera appliquée pour chaque achat. Partenaire de paiement électronique SMP. Deuxièmement, ressources clés. Webmaster pour administrer et maintenir le site Happy Days. Livreur ou livreuse qualifiés avec leur propre moyens de transport, personne charge l'emballage, la décoration et la personnalisation des articles, assistant pour le contact direct avec le client, appel téléphonique, WhatsApp, etc. Le business model Canva de notre projet. 3. Activités clés. Offrir et proposer des cadeaux idéaux à travers un site internet et en fonction des destinateurs et de l'occasion, anniversaire, fête des mères. Notre site propose des articles avec un seul objectif en tête, faire de la chasse au cadeau idéal un moment agréable, serein et simplifié, qui fera plaisir 100% au destinataire et sera un moment de partage inoubliable. Après le paiement électronique, nous avons également la charge de livrer les cadeaux des destinataires avec le plus grand soin. Clients, personnes de tout âge, toutes les classes sociales, entreprises
désirent offrir des cadeaux à leurs employés, par exemple à l'occasion de la fête des femmes. Alors, le business model qu'on va de notre projet, 5, les relations clients. Notre assistante est disponible pour assister et guider le client durant le choix des cadeaux, prise de contact avec le destinataire du cadeau pour avis, suggestions au remarques, offrir des cartes de fidélité et de remise aux clients potentiels. 6, les canaux. On a des moyens de communication, site internet, réseaux sociaux, publicité, etc. Des moyens de distribution, livrable main à main, un service après-vente, avis de satisfaction des clients et canal de paiement électronique. 7e, coût. 45 000 dirhams pour en année pour le service et le maintien du site Rapidex. 6 000 dirhams par mois, contrat avec les 2 assistantes. Contrat avec livreur à partir de 10 dirhams par livraison. 20 000 dirhams par an, publicité sur Internet. Initialement et dernièrement, les revenus. On prévient 100 000 dirhams de revenus nets pendant le premier an. Le guide d'utilisation de notre site. Premièrement, accès au site. Entrez au site www.rapidex.com, authentification, login plus mot de passe. Deuxièmement, choix du cadeau. Spécification du budget, l'occasion et le genre, plus l'âge du destinataire et déterminer le ou les cadeaux que vous avez choisis. Personnalisation du cadeau. Le client peut décider l'emballage du cadeau selon le destinataire. Choisir le texte qui sera soit gravé sur le cadeau ou imprimé sur une feuille. Personnalisation des couleurs, motifs et police de l'écriture. Et quatrièmement, le paiement. Alors le client peut désigner soit un livreur ou livreuse. Confirmation du cadeau choisi, entrer les informations concernant le paiement électronique et puis à la fin la confirmation du paiement. Donc pour les facteurs concurrentiels, on dispose d'un site internet et un numéro de téléphone et email actif 7 jours sur 7, donc toujours. Le client peut spécifier son budget, choisir l'emballage du cadeau selon son destinataire. Et bien sûr, le client peut taper un texte qui sera soit gravé sur le cadeau ou écrit à la part sur une carte personnalisée par le client. Le service est gratuit, totalement gratuit. Et le client dispose d'un choix entre livreur et livreuse. Il y a des personnes qui veulent un livreur ou une livreuse selon la personne. Et là, le client peut choisir soit de livrer le cadeau chez lui ou directement à la personne concernée. Alors après cette présentation détaillée du projet, on vous propose des statistiques et données concernant la situation du e-commerce au Maroc, les préférences des gens en matière d'achat en ligne et notamment les obstacles que le e-commerce au Maroc rencontre. Donc, pour la situation du e-commerce au Maroc. Depuis mars 2020, il y avait la crise du Covid-19. Les modes de vie du consommateur au Maroc ont été influencés par l'impact de la pandémie Covid-19. Donc, et durant juste le premier semestre de 2020, les sites marchands en ligne ont réalisé 6 millions d'opérations par un montant global de 2,9 millions de dirhams. Et durant les 3 premiers trimestres de 2021, l'e-commerce enregistre 14,9 millions d'opérations. Selon une étude, 60% des internes déclarent avoir effectivement acheté des produits ou services ou effectué des paiements en ligne. La plupart de ces paiements ont été effectués en dirhams marocains. Tous ces chiffres indiquent que les Marocains sont l'un des peuples les plus attachés au e-commerce en Afrique et recourent beaucoup à l'utilisation des sites marchands. Les obstacles du e-commerce selon des sondages au Maroc. On a 34% pour la maintien de le manque d'intérêt. On a 19% pour les produits qui ne répondent pas aux besoins. On a 18% pour l'insuffisance des moyens des paiements fournis. On a 11% pour les prix trop élevés, 10% pour les problèmes de livraison et 8% pour l'escroquerie. Les âges et préférences des gens dans l'achat en ligne. On a 80% de 18 au 25 ans. On a 6% pour les moins 45 ans.
on a 8% pour 25 ans à 35 ans. On a 100%, on a 5% on a pour 35 ans et 45 ans. Pour les produits bien physiques, on a 66,7%. On a les 28,2%. On a les services 5%. Billets. Ouais, merci. Normalement, c'est d'écouler les 10 minutes. Voilà. Merci pour la présentation. شكرا جزيلا. دونك تبارك الله عليكم. كاينه beaucoup d'énergie. وانا جو félicite pour ça, je vous félicite aussi pour l'idée لان ما شاء الله عليكم مشيتوا. Vous avez bien cerné l'idée ديال le commerce en ligne, بينتو avec les chiffres qu'il faut. ضربتونا بهذا الدوكيمون هذا تاع مهم. هذا الانسان كيدي معاه شي حاجه يقدر يقراها، سي تري امبورطون. ما شاء الله عليكم. انا كنقول ما نبداوش كما باقي تكملوا كاع المواطنه، يمكن تبداو ولا يبداو اون باراليل. لا تبارك الله عليكم فعلا. vous avez mis le doigt sur un sujet. Le sujet est excellent. هابي دايز السميه كانت مثيره. ما عرفتش خديتوا ديك السميه بجميل ولا مازال؟ ديالكم بقى لكم غير السيت happydays.com باقي ما خديتوش هذا. مي سينون ليدي ايت اكسيلونت ومشيتو. عجبني بزاف لما ذكرتو لي فاكتور كونكورونسيال، مشيتو لدي شوز فعلا اللي ما كيلقاهمش الناس، كيفاش تكرافي وتبارك الله عليكم داكشي سي اكسيلون. دونك ان بوتيت كيستيون كونسيرنون دونك لي revenus. هي الفو ديتايي منين كتربحوا، شحال كتربحوا في داك الشيء يعني وداك الشيء اللي غادي تصرفوا. Là, il faut 45 000 dirhams pour le webmaster. كيفاش غادي يقدروا ينافسوا في حال ما طاح لو سيت؟ كاين الويبماستر بارتنير ديالنا اللي غادي يعاود يدير. 45000 كافيه ماشي قليله؟ لحقاش اسيت ماشي شي سيت كبير بزاف في هذا الشيء. سولتو شحال كيتقام؟ صراحه سولت يعني العائله اللي كيخدموا في لافورماتيك انا ولا الزميلات اللي معايا وقالوا لنا زعما راه مزيان. هو سي فري عندكم الحق زعما داك لو بري مزيان. ولي زاسيستونت عطاتهم لي 3000 درهم كافيه؟ لحقاش اسيستونت وحده تكون غير كتجاوب على لي زابيل تليفون. ياك وحده اخرى غادي تكون زعما كتقاد الكادو غير غادي تجيبو عند الفورنيسور غادي تخشي ديك لاباط ديالو مع داك لو بيتي موغرافي. Très bien. قلتوا 100 000 درهم نت، شنو معناتها النت؟ نت يعني محيد من هذيك. ستادير نتوما تدخلوا اكثر من 100 000 درهم غتربحوا نتوما 100 000. غتقسموها بيناتكم بالعدل. ولا شي وحده كدير اكثر من الاخرى؟ لا صح. كيفاش قسمتوا لو طرافاي بيناتكم؟ بداك الشكل اللي قلتوا لنا قبيله، وحده على الافكار وحده على السبيتش. تبارك الله عليكم. انا بعدا جو سوي ايباتي سيدي. أنا كمل الله يخليك يا جمهورية. 50% من النجاح هو البدايه، واذا بديتي ممتاز الله يكمل بالخير. دونك ملي كتبدا خصك ترتكب اكبر عدد من الاخطاء ممكنه باش تتفاداها من بعد. لان ما غنعاودش اللي قال السي سعد. دونك غنقول لكم شنو يمكن تصححوا في المستقبل. في المقاول 90% الوقت ديالو راه لا كومونيكاسيون، راه كيهضر مع لي بارتنير مع لي كليون. دونك مزيان تطوروا في المستقبل هذه المهارات بزاف. مثلا في البريزونطاسيون غديروا بزاف ديال البريزونطاسيون. عمرك ما تعطي ظهرك للناس، انت كتخاطبش مع واخا صعيب دابا انك ديرها، دائما تخاطب مع الناس اللي كتهضر معاهم. اذا السلايد ديالك ما ديرش فيه بزاف المعلومات، لان دو توت فاصون ما يقراهم حتى شي واحد لانهم بعاد ما يديرناش داكشي. دونك واخا ما خدمتي عليه كيبان لك مهم، ولكن ملي يكون واحد بعيد الا درتي له اكثر من 4 اصبع ما يشوفهمش. دونك سا سيغ غيان. دونك حاولوا ديروا اقل عدد ممكن من المعلومات وهضروا عليها وشوفوا في الناس. اي كونتاكت في الكومونيكاسيون 70% حتى 90% ديال لا كومونيكاسيون سي لا كومونيكاسيون نون فيربال. كيفاش كتحرك يديك، واش دايرهم هكا ولا حالهم، واش كتشوف في الانسان لو طون ديالك. دونك هادشي راه اهم من داكشي اللي كتقول. وعاده الناس اللي كيشوفوا هادشي يعني في الانكونسيون ديالهم كيشوفوا لنا دفاع ممتاز هادشي اللي درتو. دابا نيكست ستيب هي انكم تخدموا عليه شويه. سي سهل جدا، ما غير خصك حتى في المعلومات ممتاز انكم قدمتوا شي حاجه حنا طونجيبل. الانسان
كيبغي يقيس دونك ملي كيجي واحد بريزونتي كيعطيه بما انكم ما عرفتوش عطيتو هذا مهم دونك تشغلنا به كنا كنحسوا به حسينا بانه كاين شي حاجه واخا المشروع ما كاينش على الاقل كاين اوراق فكنحسوا في اللاوعي انه شي حاجه ولكن غير حدا واش كديروا معرفوا كديروا اون بومب هنا كاين واحد البومب حيدوها مثلا لي ستاتيستيك الانترنت ديال 2010 ديالاش ديال لي زابوني ديال ماروك تيليكوم وديال ماروك تيليكوم هادشي راه العصر الحجري راه تبدا لا واش ما علاقته هادشي لا لحقاش كيدير بيمون الكترونيك ما كانش لا بيمون الكترونيك 2010 راه هادشي ديال العصر الحجري دابا طحتي مع دي راه الا طحتي مع شي واحد الميتي ديالو هذاك غي لانه باين مثلا 3 جي دابا راه كاين دي اس ال كاين يعني غادي هذا بحال جبتي لشي واحد العصر الحجري قلتي له ويندوز كتشوف هاد 15 راه ما عرفتش حنا راه دابا غيتصدم دونك عندك دير شي حاجه شوكونت الا شي حاجه ما من حيدها لانه واخا حنا انتم راه تقريبا هادشي اول مره كتشوفوه ولكن الا طحتي مع شي واحد خدام في موقعكم واش غادي دونك غيتصدم ما تصدموش الا حسيتوا بشي حاجه حيدها دونك هذه مثلا حيدها تما نساها دونك هذوك لي كوكي فوالا لو ريست سي بيان ممتاز درتو 50% الطريق دابا خدموا على داكشي اللي قلت لكم تواصل مهم جدا واخا خدمتو بزاف ولكن ماشي معنى انه اللي فوق بزاف راه يعطي نتيجه بزاف السلايد خليوه ليكم وديروه بالعصاره ديالو غير على الصوت وعطينا داك لو جو صافي تبارك الله عليك تبارك الله عليكم باسكو في الاول درتو هذيك لا بيتيت بريزونطاسيون وعرفنا كل واحد شنو تعرف يدير وحتى لي طاش من بعد في البروجي عرفنا كل واحد شنو ممكن يدير دونك سي بارفي انا جو فوا كو زيت كومبليمونتير وفي ان بروجي ملي تكون اون ايكيب سي امبورطون كو لي جون يكونوا كومبليمونتير واحد تيكمل واحد سي تري بيان الوغ Anna, je vais parler de la même chose que M. Hassan, il a parlé de la présentation. Donc c'est une compétence qui est très importante, que ce soit les études ou le projet carrément, puisque moi je veux par exemple qu'un client travaille avec moi, il faut le convaincre, et pour le convaincre, je veux présenter ce que je vends, d'accord, et comment je travaille. Alors d'abord, les défauts, là, il a parlé de ça. Alors les slides, c'est vrai que ce qu'ils disent les slides est très intéressant. D'accord. Et déjà هو كاين هنايا وحنا غناخدو معنا وغنقراو. ما خاصش واحد يقرا شنو كاين في لو سلايد. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut regarder l'audience ou taper l'idée principale avec le slide. Et comme ça, on voit que vous avez bien compris شنو كاين في هذاك لو سلايد. ودايوغ l'audience من غتخرج راه ما تخرجش بالانفورماسيون كاملين. تخرج بان بوتي بورسونتاج وديك الساعه نتوما رابحين مي سي اون سوني وتبقاو تقول لنا بزاف ديال الهضره دي فوا اون سوني اوني بيردو دونك ما تنتبعوش معاكم دونك جوست الوغ لو سلايد اللي لا ليدي برينسيبال وتكون ماشي ضروري تكون محفوظه تكون مفهومه وحنا غنحسوا بها وغنعقلوا عليها داكور je voulais dire autre chose l'idée est intéressante de les cadeaux mais c'est une idée qui existe déjà. J'ai une copine à moi sur Agadir, elle a la même idée, où elle a lancé le projet, et ouais, ça a marché avec une copine, ça va, ça se passe bien. D'ailleurs, je l'ai encouragée pour viser les entreprises aussi, parce que comme ça, ils vont élargir leur activité. J'avais parlé des entreprises. Très intéressant. Ouais, parce que les entreprises, ils font des cadeaux aux employés. Vous avez parlé de la journée de la femme. Moi, je trouve que l'idée est bien poussée. Vraiment, bravo pour ça et bonne continuation.